I nosaltres seguim en el nostre programa de Sentim la Festa per parlar-los d'un gran esdeveniment festiu que ha passat aquest cap de setmana a la localitat d'Onil, i aquest esdeveniment ha sigut la primera trobada cultural organitzada per l'àrea 7 de la UNDEF, una trobada centrada, atenció, en el tema de les ambaixades. Tot va passar el dissabte 26 de març, s'ha celebrat aquesta trobada d'ambaixadors a Onil i nosaltres també hem estat ahir. La nostra companya Rosana Guilla ha estat entrevistant a molts dels protagonistes que han participat en aquest esdeveniment, ja ho hem dit, organitzat per la UNDEF, on han participat també, per exemple, Onil, Banyeres de Mariola, Castalla, Cocentaina, Ibi i Muro d'Alcoi, i aquestes localitats relacionades amb aquest sector d'UNDEF de l'àrea 7. Nosaltres hem estat, TVA no pot faltar en aquests esdeveniments festius i així els ho hem contat. Bienvenidos a todos. Saludo especialmente a los embajadores. Saludo también a los presidentes de área que nos acompañan. Obviamente a la presidenta de Londres, al presidente de la Asociación de Compases de Onil y a los dos ponentes, Bernabé y José Fernando. Bien, la primera ocasión que tuvo la el área séptima, cuando me nombraron delegado, pues fue la solicitud de Onil de hacer un cuarto de embajadores, una trobada de embajadores, y bueno, pues lo pusimos al cabo. También decidimos que esta ocasión sería la primera de otras 6 que pueden venir después, otras 5, perdón, que pueden venir después, a la que cada localidad, cada año puede hacer una trobada de embajadores, porque al final lo que buscamos es revalorizar la fiesta, especialmente o específicamente las embajadas, y crear entre las poblaciones un cerco de amistad entre los protagonistas de las embajadas de cada lugar, de forma que conozcan las embajadas de distintos sitios, aprecien lo que es la declaración de los propios embajadores, se asienten sobre la base histórica que cada pueblo tiene por su embajada, y con la puesta en escena adecuada poder captar la atención de nuestros respectivos ciudadanos de cada lugar para que acudan con más sentido a las embajadas. Poco más tengo que decir, con lo cual pienso que tanto la presidenta de UNDEF como el presidente de Onil les van a dar a ustedes la mejor bienvenida, y les dejo ya con ellos y con los ponentes. Gracias. Bona vesprada a tots i a tots. És un plaer estar així en Onil a la primera trobada d'ambaixades. Quan va entrar el Paco, com bé ha dit, el delegat de zona, es va comentar que hi havia un acte que volíem fer i van decidir per les ambaixades. Jo vaig donar l'enhorabona personalment i en el càrrec que represente, però sí que vos tenia que dir que teníeu que ser un poc més envejosos. A veure, tenim una àrea dins d'UNDEF que ja fan embaixades i em pareix que és la sèptima que faran este any. Entonces, tenim que veure la pròxima població dins d'esta àrea que faci un altre acte, com per exemple un arrencar de Diana, un arrencar d'una entrada de Cabo. Hi ha moltíssimes coses, no dic per res, dic en el sentit que no totes les 8 àrees que perteneixen a UNDEF siguin tots el mateix. Jo sí que en cada població tenim les nostres ambaixades que es fan i que són espectaculars. I és un acte que es té que posar allà al carrer perquè es vegi l'ambaixada que nosaltres fem, que sí que ho tinc claríssim, però jo no vull desil·lusionar en res, simplement que ho valoreu dins de la vostra àrea, que ho valoreu, perquè jo sé que hi ha poblacions dins d'esta àrea que tenen dins les arrencades de Diana que són pa morir-se. I vaig a ser un poc religiosa, no a població. Té unes arrencades de Diana que són pa morir-se de veres. I entonces, poseu-ho, jo vos ho deixo, poseu un valor. Vosaltres que sou els presidents,
valoreu-ho. I entonces anirem pegant passos a poc a poc. Que hi hagi en cada àrea una cosa diferent que demostrar i que presentar al món fester. Dit d'això, vull donar-li l'enhorabona al president, perquè aquesta sala és magnífica, ha fet el que realment no hem baixat. És magnífica a totes les persones que han estat ahí fent feina per aquest acte i malauradament no han pogut lluir tot el que teníem que lluir, però bueno, fa 2 anys que no fem res, comencem a fer cosetes, poquet a poquet, meravellosament. Doncs sí que jo ja passo la paraula al president, sense deixar-me de donar les gràcies al vostre delegat, a Víctor, que ha estat ahí fent feina sense parar, i al poble d'Onil i a tota l'àrea sencera. Moltes gràcies i avant la festa. Ya creo que queda poquet més que dir después de charlar Paco, después de charlar Pepa. Lo principal que no me se olvide és donar-vos les gràcies, Paco, perquè sense la teva ajuda hauria sigut impossible fer-ho. Pepa, sense l'ajuda de la UNDEF en el càrrec que representes també. Víctor, que és el que està treballant-se tot aquest acte. I explicar-vos un poquet d'on ha eixit tot aquest acte, perquè com estava dient Paco, en la primera reunió que vam fer va eixir aquesta proposta d'Onil. Aquesta proposta d'Onil porta gestant-se jo crec que des de fa un parell d'anys, si no m'equivoque. Sí, una cosa així. Perquè quan va arribar la pandèmia ens van donar compte que en el moment que arrencaren les festes tot el fester l'únic que tenia que fer era enfilar-se el traje i eixir a desfilar. Però n'hi ha grups, com en aquest cas, este grup d'ambaixadors de Sidonil, que ells no han pogut deixar d'ensaiar, perquè igual que nosaltres no sabíem quan començaven les festes, ells tampoc, i ells d'un dia per l'altre no poden fer la representació d'una ambaixada tan antigua i tan important com és la d'Onil. Per el que estic dient, vam estar xerrant fa 2 anys, es va fer ja en petit comitè, es va fer localment i es va fer alguna cosa paregut, que ells li van obrir al poble d'Onil i als festers d'Onil, li van obrir un dels assajos que fan ells per a poder representar aquesta ambaixada. Crec que va ser un assaig que li va agradar molt a tot el món. Es va fer, com heu entrat tots i heu vist, en el claustre del Palau, en el que avui hem tornat a engalanar precisament per intentar fer tot el mateix en l'espectacular del lloc en el que ens encontrem. Per tant, després d'aquest assaig, que creiem que va tindre un èxit, vam pensar que igual que les nostres ambaixadors de Sidonil les feia falta aquest reconeixement i aquesta ajuda de tots aquests anys que nosaltres, torno a repetir, nosaltres hem estat parats perquè nosaltres arrencar és posar-nos el traje i eixir. Però ells porten 2 anys en casa, 2 anys tancats, que no han pogut deixar de fer aquests assajos perquè el dia que tingueren que fer l'ambaixada, ells no anava a permetir-se-los el menor fallo, com no se li ha permitit mai. Vam dir d'enjuntar tots els pobles, donar-los a ells aquest reconeixement, de donar-los el reconeixement a tots els ambaixadors de les pobles perteneixents a aquesta àrea 7, perquè creiem que en tots els seus casos estaran en el mateix, és a dir, que tindran que estar fent aquests assajos perquè el dia que tinguin que eixir al carrer no pot ser d'un dia per l'altre, igual que qualsevol fester. Per tant, com estava dient Paco, és la primera trobada d'esta àrea, és en el primer que vam pensar. Pepa està dient que pot ampliar-se, a part d'esta trobada d'ambaixadors, pot ampliar-se a 3 actes. Jo crec que ni els ambaixadors, ni ningú dels presidents, ni ningú dels que estem així, anem a posar ninguna pega. Segur que anem a intentar que aquests actes cada volta vagin a més i el poder fer junta entre tots les que estem. Perdón que lo interrumpa, pero antes de continuar, y perdón que hablo en castellano, pero en valenciano digo muchas tonterías. Vale. Muchas gracias por las palabras que acabas de tener y la valoración que haces del trabajo que hacen los embajadores, que hacemos los embajadores, porque considero que es importante y que un acto como este no se debe perder y considero que debe haber gente que se implique con la embajada, que se hagan actos para poner en valor la embajada, me parece de oro. Muchas gracias y perdón por el problema. No te preocupes. Moltes gràcies. Bueno, pues simplement això, moltes gràcies per les paraules, és dir, és la intenció que han tingut des del primer moment
i simplement això, jo crec que ja veurà por tenir antecedent, i ara crec que no sóc jo el que tinc que xerrar, sinó que tenim així a 2 persones que són les que van a fer-nos aquesta ponència, van a xerrar-nos de les nostres ambaixades, igual que així tenim a les nostres ambaixadors, a les que després volem que facin aquesta taula redona perquè compartisquen amb nosaltres i nosaltres compartir les preguntes que vulguin tindre ells. Per tant, jo crec que podem començar. Sí que podem presentar-los tant a José Fernando com a José María, que sí que són 2 historiadors magnífics, done fe de que són meravellosos, i sí que no les ambaixades soles, que no són, les ambaixades no són res, són meravelloses i tot el que diguem, però que estos senyors poden parlar de les ambaixades, de les entrades, de les dianes i des de conforme s'ha fet el castell. Així que avant. Muchas gracias. Muchas gracias por tener ideas continuas sobre la fiesta que efectivamente la enriquecen y hacen pues que tengamos esa muy clara que la fiesta no es solamente diversión, que también lo es, sino también una parte cultural muy importante de nuestra vida, ¿no? Y sin más dilación, pues voy a soltaros lo que he preparado. Lorca decía que el teatro que perdura siempre es el escrito por los poetas. No es de extrañar, la poesía es la expresión de ese corazón universal que solo unos pocos parecen tener la osadía y la minuciosidad de interpretar. Los árabes y otras culturas antiguas la magnificaron en sus 2 vertientes, la lírica y la épica. Las confrontaciones poéticas fueron usuales para el pueblo llano y para la corte en los palacios omeyas. Si nos atenemos a crónicas y tradiciones, leemos que hubo batallas en las que se destacaban unos guerreros que tras un intercambio de estrofas belicosas provocaban la entrada en combate. Es extraordinario observar cómo la valentía, la caballerosidad, la nobleza, la fe, la sumisión a una bella dama, a un rey, a una bandera, el sacrificio por los demás, en suma, son los valores que se reflejan en aquellas composiciones de carácter épico, idénticos a los que veremos en la épica castellana. La épica castellana nace alrededor del siglo XII o XIII, consecuencia del espíritu heroico que emana de la colectividad cuando está en periodo de formación. Es época propicia para crear héroes legendarios, identificados con las pasiones del pueblo llano y susceptibles de ser mitificados a través de largas composiciones, en cuya génesis se refleja el sentir del pueblo. Los juglares y trovadores llevan los héroes de plaza en plaza, de castillo en castillo, recitan y escenifican en festejos populares y celebraciones cortesanas. En el siglo XIV se da una decadencia del cantar. Partes o fragmentos circulan de boca en boca. Eso significa la revaloración de la gesta. El pueblo selecciona aquellos episodios que son más de su agrado. El juglar perfecciona esos fragmentos y los difunde. Se consolida una épica culta, pero permanecen, y si cabe, en desarrollo los valores que inspiraron la inicial. El poeta quiere asumir la voz del pueblo porque necesita su interés y su implicación. Y no solo en versos escribe sobre el enfrentamiento moro y cristiano, la novela morisca y las farsas de gran divulgación también lo hacen. La fiesta, amigos, es la implantación ritual de toda esa cultura. Se configura con una argumentación y una coreografía singular. Es una liturgia popular. Tiene un acto que toma carta de naturaleza, la embajada, como una necesidad del guión, a fin de que todos los elementos se relacionen entre sí. Es la parte dialogada que está expresamente planteando y conduciendo el tema. Sus pláticas, sus gestos están interrelacionados con esa cultura atávica, con ese sentimiento heredado. Sintetiza las estrofas idealizadas por el pueblo llano. Su valor literario puede no ser mucho para un erudito, pero sí para el pueblo que lo hace suyo. Su finalidad o su justificación es similar a la de aquellos jinetes árabes que se destacaban entre las tropas, coactiva, intimidatoria, para provocar el lance, tal cual nos refiere Ginés Mira al describirnos las fiestas de la localidad de Benilloba en 1747. Dice la embajada de Ibi, 30 años representada por mí: cristianos, valor y fe,
que por Cristo humillaré de ese bárbaro la hazaña, que resuena al punto de la trompa el eco marcial, cristianos, y a los rudos mometanos la cruz por nosotros rompa. Sus valientes, que en este día o ante Ibi pereceremos, o tumba aquí encontraremos hoy mártires de María. Casi todos los textos de cierta importancia que conocemos hoy se escribieron en el siglo XIX, en la época literaria que definimos como romanticismo fundamentalmente. Y pudieran tratarse de amanuenses de textos anteriores, muchas de ellas. Quizá textos transmitidos por vía oral, la Alcoyana en 1830, como Pirandello siempre en busca de autor, la de O'Neill en 1848, como una Ibi, Bocairente, Muchamiel, la de Onteniente de 1860, escrita por José Cervino, y muchas otras, como la de Sachs, ¿no? Bernardo Herrero. Si se retira la embajada de la fiesta, carecería de sentido. Ningún profano entendería la trama de los moros y cristianos sin una explicación accesoria. La embajada define, vertebra, conduce y explica toda la fiesta. Es el juglar lírico que hace su recitado mientras los histriones actúan en la plaza. Pero, en fin, todo lo mencionado se condensa un día, espumoso y anhelado, cuando los clarines ahogan los murmullos y las risas de la gente, los timbales atruenan el asfalto con su rítmico abatirse y un cortejo, presidido por el embajador, se acerca a las almenas del castillo. La palabra, reducto de la pasión, se convierte en el protagonista de la función. Hasta ese momento, la simbología, los iconos, el color, los brocados, los damasquinados, el fuego, la humareda sulfurosa, la música que hace bombear la sangre a la cabeza, la sensualidad, el rito, fueron dueños de las calles. Ese día, a esa hora, brota, reverdece la palabra, reina la palabra. Ella es el vehículo del conocimiento, sagrada en muchas culturas por contener en sus estructuras el mensaje de Dios. La palabra convoca el inconsciente colectivo que definiera Jung, algo que abarca a la persona y que repercute sobre el desarrollo de las comunidades, sobre la humanidad toda, de manera que se encuentran modelos de acción y reacción que él denomina arquetipos. El sonido, la palabra, transmite unas cargas eléctricas que activan ciertas zonas del cerebro humano. Hay una serie inagotable de circuitos internos implicados en los procesos de aprendizaje, troquelados por nuestra experiencia histórica, que permanecen aletargados hasta que algo los despierta. Al hablar el embajador, recita una serie de claves veladas pero en activo, que contienen los textos que nos retrotraen a la vertebración misma de nuestra sociedad. Son nuestros arcanos, nuestros arquetipos, nuestros paradigmas, o mejor, el paradigma de nuestra cultura, la invocación de nuestros triunfos y de nuestros ideales, también la abominación pública de nuestros fantasmas y nuestras represiones. El mismo enfrentamiento literario es, como argumentaba anteriormente, el símbolo de la búsqueda de la verdad, de la razón, escenificación del determinismo teleológico de nuestra existencia. El bien y el mal se enfrentan una vez más. Ese es el paradigma por excelencia. Alguien que identificamos con el pueblo se enfrenta a quien está condensando las fuerzas del mal, perpetuadas a través de múltiples formas y manifestaciones históricas. El bien está afirmando los valores recibidos a través de los siglos. El embajador cristiano, pues, con las armas que le ha dado nuestra historia, convertido en el juglar, el rapsoda, el actor, el histrión, que comenzó a las plazas, ocupó toda clase de escenarios y hoy es el epicentro de la fiesta, convoca a todos los arcanos, se ofrece al sacrificio y se bautiza con las gotas de la sustancia eterna. Por la tarde huele a pólvora, a fuego, el ambiente está aún ligeramente tamizado por el humo de los arcabuces. La ceremonia va acercándose a su punto álgido. El embajador se convierte en un hechicero, en un druida, un chamán, un medium que ejecuta sus movimientos rituales. Es un verdadero exorcismo para erradicar el mal del corazón de su pueblo. Antes morir que caer en él, enuncia con sus palabras rebuscadas que parecen tener música de dulzaina. Una verdadera declaración de valores. El África es el Averno, la Alcora sus tentáculos y los guerreros árabes sus prosélitos. La palabra en ambos embajadores
se revela catártica, embriagadora, sugestiva, penetrante. Esta villa que estáis ocupando ahora es mi madre, Señor, pues es mi patria, y al mirarla, en poder de ajenos dueños de tristeza y dolor oprime mi alma. De mis padres y abuelos es sepulcro, pues sus huesos en paz aquí descansan. El público, el pueblo, se emociona primero, deja escapar alguna lágrima incluso. Aflora segundo a segundo todo cuanto hemos descrito. El corazón se constriñe en tormenta de pulsaciones y sugerencias. Utiliza, como no podría ser de otro modo, todos los arquetipos. El poder del gran Dios halló se vio, y quedó por los nuestros la cruzada. Pelayo en Covadonga y en Asturias, Alfonso en tierras de León, hollaban vuestro furor. También Fernán González os venció en la llanura castellana. Sancho el Mayor opuso a vuestro embate su poder en el suelo navarro. Bifredo y Ramón Berenguer rompieron vuestro ataque a la tierra catalana. Y en Aragón, Ramiro os venció a todos juntando con la cruz la noble espada. El héroe burgalés, el Cid insigne. ¿Cuántas banderas oyó mahometanas? El moro se revuelve sin encontrar magnetismo y fuerza necesaria para transmitirla a sus huestes. La catarsis es total y hasta el aire ha entrado en trance colectivo. Los sentidos se envanecen y se suspenden en un estado intermedio entre la realidad y el sueño. Si no existiera la respiración, se diría que la vida biológica se ha suspendido y solo alienta espíritu. Solo cabría apiadarse del moro, y es que los autores, autoculpándose de crear un ser maligno, lo convierten en digno y arrogante soldado, que al final, por oposición, confirma el sentido del acto. La batalla final es inevitable. El moro es incapaz de comprender que el mal debe ser arrancado de cuajo. El fuego es el gran purificador de todo lo maligno, elemento primordial que da la vida o la destruye. Los estampidos, la llama brotando del corazón del arcabuz, el olor a sus fatos que antoja almizcles absolutorios, la espesa humareda del último encaro, el brillo del sable y, finalmente, un fresco lubricante amanecer escarchado sobre la torre del homenaje. La cruz ondeando sobre las almenas para encauzar y asumir todas las energías allí liberadas, convirtiéndolas en una única y consustancial energía, capaz de alimentar la mente universal de toda la humanidad, como un día dijo Averroes. Ese día ha significado el encuentro de cada alma con sus atavismos, por la boca de los embajadores, con su historia, con sus ancestros, consigo misma, para una confirmación espiritual y tomar la oblea sagrada que le inmuniza para 12 meses de contacto diario con los enemigos de siempre. Y hasta aquí mis palabras. Gracias. Muchas gracias, señores. Bé, enhorabona, José María, per la teua dissertació tan poètica i tan literària. Gràcies a l'organització d'esta trobada per la idea del tema de les ambaixades i per haver-me invitat a mi. És un plaer per a mi tornar a Onil una altra vegada. Jo he estat així ja moltes vegades, he donat conferències en aquesta mateixa sala i bé, per a mi estic molt content de tornar a Onil, encara que sigui en un dia tan plujós com este, però bé. Bé, jo soc de Villena, castellano parlant, i m'atreviré a parlar valencià perquè estem a Onil. I si no parlen en valencià en Onil, on parlaré en valencià. Demane disculpes perquè no parle molt bé, però em disculpareu. Val? Molt bé. He preparat una xicoteta presentació per a parlar
de les dades bàsiques, no? Que crec que n'hi ha que tindre en compte per a parlar de les ambaixades, no? Dades històriques que són, jo crec que fonamentals, no? Per tant, bé, en primer lloc, estan en este llibre meu que va publicar la Universitat d'Alacant l'any 2015, fa 7 anys ja, i ahir podeu trobar les coses que diré ara i algunes més. Per cert, ara recentment la UNDEF ha presentat un nou llibre, que és la UNDEF, que jo crec que ha sigut que és interessant, és molt interessant per a conèixer la UNDEF i per a conèixer les festes de moros i cristians i com s'han estudiat les festes de moros i cristians des de fa 50 anys. Aprofite per a dir això. Aprofite. Bé, en primer lloc, les ambaixades són molt antigues. Són molt antigues. Ahí podeu veure com estan documentades ja fa 5 segles i mig. En les festes que es van celebrar en Jaén en 1463 i estan descrites en la crònica del condestable Miguel Lucas d'Iranzo, que era un polític amb molt poder en el regne de Castella d'aleshores. Bé, ahí està el primer text d'ambaixades conegut. És molt curt, però és un text d'ambaixades. En compte d'haver un alardo o una guerrilla amb arcabussos, com en aquella època encara no s'utilitzaven els arcabussos, es va celebrar això que s'anomenava un juego de canyes, una simulació sense pólvora. N'hi ha una conversió del moro al cristianisme. Al final el moro es converteix al cristianisme, igual que en molts pobles actuals, i s'utilitza la Mahoma. Apareix per primera vegada la Mahoma i al final es llança el ninot de la Mahoma a la font de la plaça de la Magdalena de Jaén, igual que es feia en algun poble antigament així. En altres pobles s'explotava amb pólvora la imatge de Mahoma, la figura de la Mahoma. Bé, és curiós, perquè quan es llig aquesta crònica es veuen els pareguts entre aquelles festes i les d'ara. Bé, en el segle XVI ja van tindre molta importància les festes, s'estenen a Amèrica, després a Filipines, a la Índia, a algun país d'Àfrica també, i es publiquen primer un llibre sobre història dels moros i cristians, sobretot a Granada, eixe que podeu veure, escrit per Ginés Pérez de Ita. Bé, i comencen les comèdies de moros i cristians. Lope de Vega va publicar Los hechos de Garcilaso de la Vega y el Moro Tarfe en 1579, quan tenia 17 anys. Poc després, ell mateix, una altra comèdia molt semblant, El cerco de Santa Fe, etc. 15 anys després o 17 anys després. I una versió més moderna i per un altre autor que no firmava en el seu nom, sinó com firmava amb un pseudònim com un ingenio de la corte, ja del segle XVII. Aquestes obres
es representen en festes de moros i cristians, sobretot l'última. El triomfo de l'Ave Maria es representa en molts llocs, sobretot d'Amèrica, en Perú, sobretot. O sigui que, però és que així en la nostra zona també existien comèdies, a banda de les ambaixades. N'hi ha aquests dos tipus. Com a tipus de textos antics estan, ja he dit, els textos arcaics, com el de Jaén, les comèdies de moros i cristians, ja en l'edat moderna es van generalitzar molt, també les comèdies de sants o comèdies marianes, sobre els patrons dels pobles, les ambaixades de moros i cristians, que també es feien. I així podem veure les comèdies que s'han representat, que coneixem, i s'han representat en la nostra zona i que encara es segueixen representant. En Capdet. En Capdet no n'hi ha ambaixades. N'hi ha una comèdia en 3 actes que es representen en 3 dies, els episodis capdetans. El text actual és de 1907, però està basat en una comèdia del segle XVIII, el Lucero de Caudete, i a la seva vegada, en una més antiga, la comèdia de la història poètica, que ja està documentat que es va representar en 1617. Ni més ni menys. Una de les primeres representacions documentades, que tracta de moros i cristians, de la conquesta de Capdet pels moros i després pels cristians. A Villena també es representava una amb un títol molt llarg, fins al segle XIX, ja es va deixar de representar, però s'ha reeditat recentment també. I en Llutxent, el miracle de Llutxent, la conquesta de València i el miracle de Llutxent, també molt antiga, que també es va deixar de representar. I després, com a comèdies de moros i cristians, amb un títol també molt llarg, com ocorria en el barroc, Coloquio del Santo Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo entre un moro y un cristiano, que se segueix representant actualment, no només en la nostra zona, sinó també en Andalusia i en alguns altres llocs. Bé, i com no parlar dels textos d'ambaixades, el més antic de la nostra zona que coneixem, que és el text primitiu d'Onil, que és molt interessant, molt interessant. És del segle XVIII, ja té una ortografia d'aquesta època, com s'escrivia amb les normes ortogràfiques del segle XVIII, abans de les reformes que van haver fetes per la Real Acadèmia Espanyola, i clar, les festes moros i cristians d'Onil van ser prohibides en 1771, com altres de la nostra zona, i no es van tornar a fer fins a 1799. Per tant, el text ha de ser anterior a 1771. Està escrit en romanç clàssic, com altres textos d'ambaixades, amb versos octosíl·labs i rima assonant en els versos pares. És bastant normal. N'hi ha moltes al·lusions mitològiques, com era característic de l'època, el neoclassicisme, i a l'antiguitat clàssica de Troia, de Grècia, de Roma, i les característiques, clar, el definen com un text clarament neoclàssic, anterior al romanticisme. La majoria dels textos són romàntics, ja del segle XIX. El romanticisme va començar a Espanya i a Europa també en la dècada de 1830. Bé, repassem
ràpidament els textos més antics de l'àrea valenciana. En primer lloc, el text d'Onil, que va servir de model als altres textos més antics de la nostra zona. Jo ja he escrit molt sobre això, he comparat els textos i està clar que la influència del text d'Onil en el text de Petrer, Sas i Villena, que és el mateix, doncs està molt clara. També en altres textos. Bé, després, este text que acabé de dir, que és d'alguns pobles, 3 pobles, com he dit, que és de principis del segle XIX, es pot deduir per les coses que es diuen, per analitzant històricament el text. El text antic d'Alcoi, anterior a 1825, que coneixem una descripció molt breu, una referència molt curteta, i que no coneixem més, va ser substituït en 1838 pel text actual d'Alcoi, que es va editar eixe any. I es va escriure també eixe mateix any. És el que es diu en Alcoi, i en Xixona també. Xixona es va començar a utilitzar en 1847, el mateix text canviant on deia alcoians per xixonencs, però és el mateix. El text actual d'Onil, evidentment, 1848, escrit per Vicente Boix, que bé, ja és el que escoltarem després, interpretat pels ambaixadors. Altres textos de la segona meitat del segle XIX, doncs el de Muro, 1852. Per cert, ara s'ha trobat, Joanjo ha trobat un text inèdit més antic de Muro, molt interessant també. La riquesa és immensa, la riquesa literària, cosentaina, l'antic text, no el que es diu ara, que és en valencià, l'antic, l'antic, possiblement de 1853, Callosa d'en Sarrià, Ontinyent, Bocairent, que és el mateix d'Onil, Beneixama, Mutxamel, Ibi, ahí teniu els anys, la Vila Joiosa, Castalla, Banyeres de Mariola, Biar. Però també és important els autors. Ja en la segona meitat del segle XIX ja coneixem els autors. El text d'Onil, que després es va estendre a Ibi, Bocairent i Mutxamiel, va ser escrit per periodista, literat, escritor, Vicente Boix, de Muro per José Senabre Vilaplana, l'antic de Cosentaina per Juan Bautista Reig García, etcètera, Callosa d'en Sarrià, ahí ho teniu, Ontinyent per José Joaquín Cervino Ferrero, que va ser un polític, a més d'això, diputat, i va tindre càrrecs importants. Beneixama pel poeta pastor, de Juan Bautista Pastor Ricart, la Vila Joiosa, Castalla, Eduardo Infante Olivares, també periodista d'aquella època, Banyeres també pel poeta pastor, Biar per Miguel Dainat Medina. Per tant, tenim com a tipus d'ambaixades els següents, que es podria resumir d'esta manera. L'ambaixada del moro al cristià, l'ambaixada del cristià al moro, després, evidentment. En alguns pobles, la conversió del moro al cristianisme després de la segona ambaixada. En Caravaca de la Cruz, l'ambaixada de la processó, que es fa en aquest acte. Antigament a Villena es feia l'ambaixada de l'Aliança, que és un cas a part. Les ambaixades de contrabandistes, tan característiques, tan importants. I les altres ambaixades humorístiques. Diguem que podem resumir aquests tipus d'ambaixades resumint molt en dos tipus. Les ambaixades
serioses o erudites, escrites no per la gent normal del poble, sinó per erudits, algunes vegades frailes, sacerdots, retors o escriptors polítics, com ja sabem, però després estan també les ambaixades humorístiques o populars, que són importants també, i han sigut importants. Les més conegudes, les ambaixades de contrabandistes, ja ho he dit, però n'hi ha altres també. I això sí que estaven fets per la gent del poble. I això ho podem veure en les característiques de cadascuna d'elles. En una columna, les característiques de les ambaixades serioses i en l'altra de les ambaixades humorístiques. Així, doncs, les ambaixades serioses tenen una ideologia normalment conservadora, la majoria d'elles, algunes no tant, algunes no tant, però la majoria eren naturalment de tema històric i religiós, perquè representaven la conquesta i la reconquesta del castell de la ciutat. Exaltaven que la guerra, la religió, la pàtria i la monarquia, com apareix en els textos de les ambaixades, clarament. I utilitzaven un llenguatge literari en castellà, sempre en castellà. Les humorístiques, per contrari, eren més d'ideologia liberal, estem parlant del segle XIX, eren una paròdia, clarament, de les ambaixades serioses, tenien crítica social a gent del poble, a coses que passaven en el poble, eixe mateix any, i anaven canviant, i utilitzaven el llenguatge vernacle. Estaven escrites en valencià o en els pobles castellanoparlants en castellà dialectal. Bé, el text més antic en autor conegut o atribuït, el text d'Alcoi. Del text d'Alcoi va publicar un llibre, l'alcoià Antonio Castelló, fa 20 anys, que demostrava molt bé que possiblement l'autor fora un frare carlista que li deien Francisco Antonio Pedro. Bé, jo això ja ho havia escrit abans, perquè jo havia trobat en el text d'Alcoi esos versos. Basta, amor, no más sobre tu arbitrio, que yo he resuelto ya verter mi sangre, por Dios, la patria y por el rey que sirvo. I en altres versos, gustosos verterán su noble sangre por su Dios, por el rey y por la patria. Què té això de particular? Per què em va cridar l'atenció? Perquè aquests versos són, evidentment, el lema carlista. Dios, patria i rei. El lema carlista. Francisco Antonio Pedro, com va dir Antonio Castelló en el seu llibre, era un frare carlista. I va escriure el text d'Alcoi en plena guerra carlista, que va acabar l'any següent, en 1839. Per tant, està clar el context. Bé, jo diré, quins eren els carlistes? Això ja és cosa de la història. Quins eren els carlistes? Els carlistes eren quan, en 1800, breument, en 1833 va ocórrer la mort de Fernando VII i va ser reina la seva filla Isabel II, que tenia 3 anys, va ser regent la mare d'Isabel, Maria Cristina, però el germà de Fernando VII, Carlos María Isidro, volia ser rei, perquè es creia que tenia dret,
per la llei sàlica i tot això. Bé, què definien, per tant, els carlistes? La continuació de la monarquia absoluta. Mentre que Maria Cristina, la regent, va haver de pactar amb els liberals i acceptar el règim liberal amb un Parlament, una Constitució i partits polítics. Els carlistes s'oposaven a això. S'oposaven a això. Això n'hi ha que dir-ho. Bé, i ja parlem d'Onil. Ja va dir, i acabe pronte, va dir Adolf Salvà i Ballester en el primer llibre científic sobre la història de les festes de moros i cristians. Altra ambaixada és la d'Onil, implementada l'any 1848, ha estat copiada quasi a la lletra pels de Bocairent i Ibi Mutxamel. El llibre es va editar en 1958, però es va escriure en 1935 i 36, justament abans de la Guerra Civil. Per tant, després va ser adoptat a Bocairent, a Mutxamel, a Ibi. Ell era l'autor, Vicente Boix, historiador, i va ser cronista de València, no? Ell era liberal. Bé, i a mi m'agrada molt, ja que estem a Onil, els últims versos de l'ambaixada del Cristià, que són, a mi és que sonen molt bé, estan escrits, són 2 estrofes, versos decasíl·labs, de 10 síl·labes, i ritme heroic, el ritme és molt característic, i sona molt bé, molt musical. Que resuene la trompa guerrera, y al asalto valientes volemos, y a la Virgen María invoquemos, si desmaya en la lucha el valor. Si morimos, la fe nos reserva otra patria más grata en el cielo. Hoy salvemos del moro este suelo, para gloria de España y honor. ¡Oh, qué bonito! Bé. Bé. Em quedé a la meitat, tenia molt més, però és molt llarg i ja m'han dit abans que no m'estenguera molt. Ja està, ja ho deixo ahí. Moltes gràcies. Hola, bona vesprada a tot el món. Nosaltres estem fent l'ambaixada més que res perquè ens agrada. Així no n'hi ha ningú tipus d'escola d'ambaixadors ni ninguna cosa així. I nosaltres som ambaixadors perquè a les dos ens agrada i ens vam posar les dos d'acord i ahí estem de moment. I no sé. No, tranquil. Si voleu preguntar alguna cosa o... Jo des de l'any 2012. Jo porto 6 anys. 6 anys. De moment sí que volen continuar, si no passa res. Jo tenia una pregunta per a Jorge, que era què sent el fet d'haver arreplegat el testig, el relleu del seu avi que feia a l'ambaixada. Si no molesta voy a hablar en castellano porque... Sí, como te sientes más cómodo. Es que si no, en valenciano no me vaya a entender seguramente. Yo no salía en fiestas, no era festero ni mucho menos, y tenía muy poca idea del tema de las fiestas cuando era muy joven, pero siempre mi hermana había salido de fiestas y la disfrutaba un montón, y nunca entendía yo por qué era ese hecho, porque es que casi siempre me iba con mis amigos a otro lado o hacía cualquier otra cosa, pero en fiestas nunca estaba aquí, o estaba en Granada. Y fue el hecho de ir un día a visitar a mi abuelo y estaban curiosamente haciendo una representación de la embajada para ensayar. Y por curiosidad me quedé, yo digo, quiero escucharlo, quiero ver qué pasa aquí. Y en ese momento tenían un conflicto porque estaba mi abuelo, el otro embajador y yo. Y tú. Y la cuestión es que, claro, había un conflicto porque eran dos embajadores que llevaban muchos años haciéndolo y él que era joven, que quería también tener su punto de,
de entrar en acción en algún momento. Y claro, mi abuelo comentaba la idea de decir, es que necesitamos a gente más joven para que haga la embajada y tal. Y yo digo, mira, yo no sé nada de fiestas, no he estado nunca en ningún sitio de fiesta. Pero no, me encantaría la idea, es que en ese momento yo soy una persona muy tímida y muy callada y en ese momento... Mucho estar hablando ya. demasiado estoy hablando. Y en ese momento tuve algo en el corazón que me dijo, inténtalo. Demuéstrale a la gente que puedes hablar, demuéstrale al pueblo de Onil lo que vales y dalo todo. Y en ese momento me dijo mi abuelo, venga adelante, yo te apoyo y a partir de ahora vais a estar vosotros dos y vais a seguir el testigo vosotros dos. Y desde aquí hasta ahora que... Ahí estamos. Ahí estamos, perfectamente. Una coreta. Ja tallem, volem pregar la presència de Pepa i de Jaume així en l'escenari perquè van a fer-li entrega a Pepe i a José Fernando d'un detallet. I així ja finalitza la trobada, el que és la conferència aquesta meravellosa d'ambaixadors. Estic en Jaume Berenguer, president de l'Associació de Comparses d'Onil, i en Paco Santoja, expresident de l'associació de la comissió d'IBI, però bueno, que ahí ficat en la festa i també sabent un muntó. Bueno, està molt bé, no?, la part de la conferència i la gent ha participat un muntó. Nota que hi ha molt interès també per l'ambaixada. La veritat és que sí, esperaven que vinguera gent i que participara, però ha sigut una molt grata sorpresa perquè, com ha dit Víctor, per acabar l'acte, podíem pegar-nos hores i hores que crec que no ens avorriríem ninguno de les que n'hi havem així. I després, Paco, la curiositat, no?, que m'has dit tu, de que cada poble ho fa a la seva manera, s'ho aporta a la seva manera, però tots conclueixen en la importància de l'ambaixada com a acte principal de totes les festes de moros i cristians. Sí, bueno, efectivament, jo ara estic el delegat de l'àrea sèptima de l'ONDEF i l'acte s'ha fet a instàncies d'Onil i han fet conjuntament la creació d'este acte, no? Jo crec que ha sigut un acert perquè bueno, pues, la cultura predominant en la festa són les ambaixades i tot allò que va en el seu entorn i així el que volíem és confraternitzar els ambaixadors entre ells, conèixer les ambaixades conforme José Fernando i José María Ramírez de la història i del sentiment que les ambaixades suposen i això que es traslada als pobles de cada un perquè la relació entre ells sigui fructífera i és de veres que podem seguir fent-la cada any en un dels pobles de l'àrea, però a més d'això volem crear el víncul perquè ells es visiten uns altres. Els d'Onil visiten els d'Ibi o els de Banyeres i els de Cocentaina, els de Muro o els d'Onil. I això pot crear el víncul també sempre necessari dins de la festa, que la festa no sol és desfilar, és algo més, no? Exacte, això germanor en tres pobles, no?, també dins de l'ambaixada, i molt bé per part de la UNDEF, no?, pensar en també donar-li aquesta importància a aquest acte i intentar pues, donar-li aquesta visibilitat des de la Junta de la UNDEF. Claro, estupendo. Tenim que provocar que els ciutadans de cada poble aprecien l'ambaixada per el missatge que nosaltres puguem donar. Bueno, pues enhorabona per aquesta primera trobada, perquè hem dit que la primera, que després anirem a altres poblacions i que bueno, pues anirem concretant més coses, més detalls i més preguntes i consensuant més sobre aquest tema. Ara anem a veure aquesta representació. Correcte. Sí, ara anem a veure el que és la representació de l'ambaixada d'Onil, en la que els nostres ambaixadors van a fer l'ambaixada, si no m'equivoco, la cristiana. Però bueno, en ello sempre pot ser una sorpresa. Anem a veure, moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, y ahora estoy acompañada de José Fernando Domene, que es una gran persona preparada de la història, perquè de la història de la festa saps més que jo crec que ningú. Bueno, llevo muchos años ya escribiendo y publicando cosas
investigando y al final. Es que no solo de las fiestas de moros y cristianos de un determinado pueblo, a lo mejor de Villena, que eres de Villena, sino también de todas las otras poblaciones, y hemos conocido aquí ahora en esta trobada de ambaixadors que bueno, pues tienes muy estudiado todos los textos de todas las embajadas y es interesante, ¿no?, también conocer y profundizar dentro del texto. Pues sí, porque son interesantísimos y bueno, no es nada más lo que escuchamos, sino bueno, que la historia de ese texto y compararlo con otros textos de otras poblaciones, porque ver las relaciones que hay con otros textos, ver las influencias, porque es muy curioso ver que el texto de un pueblo pues ha influido en el de otro pueblo, en otros pueblos, ver un poco la evolución, la historia, sobre todo. Incluso como hemos visto las ideologías, ¿no?, si eran carlistas o eran no, eso también es importante, que así se escribía el texto, dependiendo un poco de cómo era su ideología, pues hacían el texto. Y reflejaban sus ideas. Claro, pero eso en literatura es normal, los escritores, los periodistas también, evidentemente. Cada periódico, cada cadena de televisión corresponde a una ideología determinada, eso está claro, ¿no? Y en las embajadas también. Entonces es muy curioso ver quién era el autor, pero a qué se dedicaba el autor y qué ideología tenía, porque eso se refleja en el texto. Y entonces, bueno, yo tenía la conferencia preparada un poco más larga, la he recortado porque era, pero iba a hablar un poco de eso. Bueno, muy importante que hagan este tipo de eventos, este tipo de encuentros, para que los embajadores y las poblaciones también conozcan cómo son las embajadas de otros pueblos, nos conozcamos, ¿no?, y podamos también concluir y sacar conclusiones de todo esto. Pues sí, es muy interesante y ya me acuerdo del año 94 que se hizo una cosa parecida, se dedicó el año de las embajadas y se sigue haciendo y se seguirá haciendo y es importante. En el 2018 estuviste aquí conmigo porque con el Museo de la Festa hicimos también un encuentro de la embajada y también fue muy interesante y es muy importante, ¿no?, que la gente vaya conociendo este hecho que es el principal, que digo yo, de todas las fiestas. Es el más antiguo, el texto en las fiestas en el siglo XIX eran las embajadas, no existía la entrada, ni las dianas, ni las retretas, ni nada. Eso fue posterior y bueno, y es la base de la fiesta y el centro de la fiesta, ¿no? Luego se han hecho más populares, más espectaculares las entradas, los desfiles, pero este era el más antiguo y hay que conocerlo también. Observarlo. Exactamente. Bueno, pues vamos a dar paso que van a hacer ya la representación. Muchísimas gracias y a ver si en otra ocasión nos volvemos a ver y a hablar más de la embajada. Muy bien, sí. Vale, muchas gràcies. Gràcies. Bueno, ara sí, ja has començat la representació, anem a veure com ho fan esta ambaixada de Onil. Sujeto a la ruda hazaña de un impío capitán que a mi patria inicua emparea. Castillo que fue algún día noble albergue de cristianos y hoy sujeto a esos tiranos que oprimen la patria mía con las armas. Inhumanos. Vuelve al fin a mi poder y en el muro, hoy de baldón, de nuevo flota el pendón que el orbe llegó a temer por el brillo de Aragón. Harto tiempo desolados, sin patria vagando fuimos, y harto tiempo a ellos nos vimos por los campos destrozados y entre lágrimas vivimos. Bello de Onil es el cielo, tan puro como la flor, que del sol al resplandor, en este querido suelo, nos muestra su creador. Bello el sol en estos prados, derrama su luz de oro, tan suave como el lloro de los niños más amados que forman nuestro tesoro. Peregrinos donde quiera, los cristianos perecieron, y en extraña tierra vieron que a su espléndida bandera los infieles escupieron. Reluchando sin cesar, entre escombros caminando, nuestros campos conquistando, llegamos por fin a hallar los altares suspirando. Larga lucha ha precedido de este triunfo a la alta gloria, y en posa de la victoria, con sangre se ha construido el ara de esa memoria. Al árabe al fin lancemos de nuestra patria y hogares, y ante Dios nuestros cantares triunfadores entonemos, rotos ya los aduares. Abajo ese pabellón de oprobio para el cristiano, abajo el maometano que ha cubierto de baldón nuestros pueblos. Inhumanos.
Si piden sangre, daremos tanta sangre a su furor que bien puede el opresor, con la sangre que le demos, aplacar su eterno ardor. El brío puede faltar en esta postrera vez. Del español altivez, hoy solo verá cejar la morisma. No, Pardiez. Un esfuerzo ya no más, y el triunfo será de España. El león rugió en su saña y no temblará jamás, de la muerte a la palaña. ¿Qué somos? Sin embargo, oh Virgen Santa, sin tu divina protección, Señora, socórrenos por fin en esta hora y alienta de tus hijos el valor. Virgen de la Salud, mi labio invoca por el pueblo de Onil tus bendiciones. Derrama tu piedad en sus legiones y ruega así por ellas al Señor. Virgen de la Salud, Madre Divina, del que en la cruz murió por el pecado, oye la voz del pueblo que inclinado su llanto eleva, confiado en ti. No le abandones, no Virgen María, de la eterna esclavitud a los horrores. Y vierte, Madre mía, tus favores en esta lucha que la guarda aquí. Tiende tu manto protector, Señora, Virgen de la Salud, y en este día un altar alzará la patria mía. De tus bondades al eterno amor. Míranos con piedad, y en este lance, por la gloria de Dios y la ternura, o encontremos aquí la sepultura, o triunfe del infierno nuestro valor. A del Moro. ¿Quién va allá? San Jorge. De Palpino. Con las armas el camino hasta aquí se ha abierto ya. ¿Qué suplica? Yo no ruego. Quien puede, debe mandar. ¿Vino acaso a platicar? Y hablar al bajarme luego. Alá os guarde, embajador. Invocáis en esta tierra, en vez de lances de guerra, la mano de un protector. ¿Conocisteis que aspirante de España yace el león? ¿O sentís el corazón ya débil ante el turbante? ¿Qué suplica vuestro rey? Rendido la aragonés, os envía ante nuestros pies, aceptando nuestra ley. Mal pensasteis del valor de este pueblo embravecido, y sepa el bajar atrevido que sobran hombres de honor. Y sepa que la bandera que el cristiano levantó, ni el moro la destrozó, ni confundirla pudiera. Hoy os ofrezco, bajá, la paz que habéis menester, y pensad al responder que ese fuerte caerá. Dueños de España, Señor, donde quiera hemos plantado, la alma cruz que entusiasmado el orbe la dio esplendor. Y solo en ese peñón hoy se alza a media luna, y fuera asaz importuna vuestra fe en ese pendón. Vuélveme a unir, capitán, vuélveme la patria mía. Dos sepultos algún día mis restos descansarán. Y deja al fin que adoremos al Dios que adoraba el Cid. Y pues sois noble David, cual cumple capitulemos. ¿Qué esperáis en esta tierra? Ya hundido vuestro poder. ¿Qué podéis apetecer si os encontraré la guerra? Ya no encontráis, capitán, un pueblo que vuestro sea, ni un castillo en que se vea un turbante musulmán. Errantes de breña en breña caminan vuestros hermanos, y doquiera a los cristianos se humilló su altiva enseña. Al África que os lanzó, moros valientes volved, y allí en el desierto sed lo que aquí el cielo os negó. O si entre el pueblo cristiano gustáis de permanecer, el rey que sabe vencer os dará su amiga mano. Mas si fieros y obstinados con peligro resistís y en la defensa insistís porque sois nuevos soldados, recordad bien que el león de España no vuelve atrás y que sus garras jamás la rompió el peñón. Nuestra patria conquistamos, con sangre morís café, y do llegó nuestro pie, nuestra bandera plantamos. Vos que sois buena David, o abandonad esta tierra, o entre la paz y la guerra, valiente bajad. Elegid. Ay de vos, si mis leones, aunque no llegan a unir, no consiguen en unir, levantaron sus pendones.
Hoy os ofrezco bajar la paz que habéis menester y pensad al responder que ese fuerte caerá. Por demás está valiente, mi señor embajador, pues consulta su valor, no a mi atrevida gente. Nuestras conquistas perdimos nuestra grandeza, y doquier nuestra cabeza ante vosotros rendimos. Todo al fin desapareció cuando cayera Granada. Solo me resta la espada y el fuerte que mando yo. Vuestra, la España será. Vuestro triunfo es casi cierto. Volveremos al desierto y esa gloria os quedará. Mas ceder yo la fortuna sin disputar una victoria, eso no, por la alta gloria que ciñe la media luna. Como buenos, peleemos, entre extremos, 1000 y 1000. Vosotros queréis a 1000, nosotros os lo daremos. Pero entre escombros marcharéis, sobre muertos pasaréis, y entre muertos cantaréis vuestra nueva libertad. Decid esto a vuestro rey, que los moros caballeros no mancharon sus aceros ni acataron otra ley. Nuestro Onil habrá de ser, y si en él queréis entrar, vuestra cruz habrá de humillar o en el trance de perecer. En la defensa insistís, nuestras armas guardará, vuestro orgullo caerá. Altivo señor venís, la Virgen nos acompaña, la Virgen de la salud. De la eterna esclavitud, María nos salva a España. Ella alienta del cristiano con su bondad el valor. Será lo propio mayor si lo venza nuestra mano. ¿Queréis guerra? ¡Guerra, muerte! San Jorge por los Donil. ¡Oprobio el cristiano vil! ¡Maldición sobre ese fuerte! ¡Musulmanes, guerra a España! ¡Cristianos, valor y fe, que por Cristo humillaré de ese bárbaro hazaña! Suena el punto de la trompa, el eco marcial cristianos, y a los rudos maometanos la cruz por nosotros rompa. Sus valientes, que este día o ante Onil pereceremos, o tumba a quien encontraremos hoy mártires de María. Y el que cobarde se vea vertiendo menguado lloro, que el poder del cielo moro, esclavo por siempre sea. Y a ti, moro, en tu fiereza, por mi Dios soldado juro, que a mi vez sobre ese muro iré a buscar tu cabeza. La tuya, rey de Aragón, con los tuyos mandaré, y en respuesta le daré de sus huestes el baldón. Que resuene la trompeta guerrera, y al asalto valientes volemos, y a la Virgen María invoquemos, mientras ruge en la lucha el valor. Si morimos, la fe nos reserva una patria más grata en el cielo. Hoy salvamos del muro a este suelo para gloria de España y honor.
pregunta.